कोई है जो फिजा में हस्ती चला रहा है वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम, बहुत नाजुक और बहुत गहरे मौजू को समझेंगे। सूरा अल कहफ और दज्जाल के फितने से बचने का रास्ता, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत क्लियर हिदायत दी है। जिसने सूरा अल कहफ के पहले 10 आयत हिफ्स किए वो दज्जाल से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 809। किसी और सूरा के बारे में ये ख़ास हिदायत नहीं आई। इसका मतलब है कि सूरा अपने अंदर बहुत गहरा पैगाम रखती है। आज हम इस सूरा का बैकग्राउंड, वो 4 वाक़यात, हर वाक़ये का फितने के दौर से ताल्लुक़, दज्जाल के फितने की नेचर और आज के दौर में इस सूरा की ज़रूरत, सब कुछ आसान ज़बान में समझेंगे। दज्जाल से हिफाजत। जिसने सूरा अल कहफ के पहले 10 आयत को हिफ्ज़ किया वो दज्जाल से महफूज रहेगा। एक और रिवायत, आखिरी 10 आयत पढ़ने से भी हिफाजत होती है। एक और रिवायत, जो शब जुम्मा या जुम्मे के दिन सूरा अल कहफ पढ़ता है उसके लिए एक नूर चमकता है। यानी ये सूरा दिल को रोशन करती है, फितनों के अंधेरे से बचाती है। ये सूरा कुरान के बिल्कुल दरमियान के हिस्से में आती है। उलमा कहते हैं कि ये कुरान का एक्सेस जैसी सूरा है। इस सूरा का नज़ूल मक्का के मुश्किल दौर में हुआ, जब जुल्म बढ़ रहा था, हक को छुपाया जा रहा था, सच बोलना मुश्किल था, लोग फितनों में उलझ रहे थे। यानी वो हालात बहुत मिलते जुलते हैं उन हालात से जो दज्जाल के दौर में होंगे। सूरा अल कहफ का मकसद ईमान को मजबूत रखना, दुनिया की चमक को समझना, इल्म को गहरी सोच के साथ लेना, पावर को इंसाफ से चलाना। दज्जाल एक शख्स भी होगा और एक अजीम फितना भी। उसके बारे में 70 से ज़्यादा सही अहादीस मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से ज़्यादा सख्त नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस 2946। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके साथ जन्नत और जहन्नम होंगे, मगर उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी। यानी दज्जाल का फितना दुनिया की चमक को दिखाकर झूठ को सच बना देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल लोगों को अजीम फितनों में डालेगा। वो उनके दिल और नज़र को उल्टा देगा। यानी फितना दिल और सोच को हिला देगा। आज के दौर में हम देखते हैं झूठ तेज़ फैलता है, तस्वीर को बदलना आसान है, वीडियो को मैनिपुलेट करना आसान है, अवाम इमोशन से फ़ैसला करती है। दज्जाल का फितना इन सब से ज़्यादा सख्त, गहरा और कन्फ्यूजिंग होगा। सूरा अल कहफ और ईमान की हिफाजत। फितने के दौर में सबसे पहला असरार ईमान को बचाना होगा। जब जालिम ने लोगों को शिर्क पर मजबूर किया तो कुछ जवान ने ईमान की हिफाजत की और गार में चले गए। अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, महफूज रखा, फिर जगाया। ये वाक़या सिखाता है दज्जाल के दौर में ईमान सबसे पहला शील्ड है। 2 बागात वाले आदमी का वाक़या। एक आदमी को अल्लाह ने बहुत माल दिया, मगर वो घमंड में आ गया। उसने सोचा कि ये दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर अल्लाह ने उसका सब कुछ मिटा दिया। यानी हिदायत, दुनिया की चमक फितना बन सकती है। दज्जाल दुनिया की चमक से लोगों को गुमराह करेगा। इसीलिए सूरा अल कहफ इस इल्यूजन को तोड़ देती है। इस सूरत का सबसे गहरा वाक़या ये सिखाता है कि हर चीज़ की ज़ाहिरी सूरत असली नहीं होती। अल्लाह की हिकमत हर चीज़ के पीछे होती है। दज्जाल लोगों को ज़ाहिरी चीज़ दिखाकर फ़ैसला करने पर मजबूर करेगा। इस वाक़ये से इंसान को डीप विज़डम मिलती है। एक आदिल और अक्ल बादशाह का किरदार। उसने याजूज माजूज से बचाव के लिए दीवार बनाई। इस वाक़ये का पैगाम ताकत, अमन और इंसाफ के लिए होती है। फितने के दौर में सही लीडरशिप ज़रूरी है। दिल को बहुत नूर मिलता है जब आप इस आयत को जुम्मे के दिन पढ़ते हैं। हदीस के मुताबिक जो जुम्मे के दिन सूरा अल कहफ पढ़ता है उसके लिए नूर चमकता है। नूर का मतलब बसीरत, सोच की ठीक सिमत, फितनों को पहचान लेना। दज्जाल इल्यूजन क्रिएट करेगा। सूरा अल कहफ ज़ाहिर और बातिन को साफ करता है। अहले कहफ का वाक़या बताता है फितने के दौर में ईमान सबसे बड़ी नेमत होगी।
دو باغات والے آدمی کا واقعہ دنیا کے فتنے کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سکھاتا ہے کہ ہر سچویشن ایک ہڈن وزڈم میں ہوتی ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ فتنوں کے دور میں صحیح لیڈرشپ کا درس دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جھوٹ تیز پھیلتا ہے، سچ چھپ جاتا ہے، فیک امیجز ویڈیوز عام ہے، دنیا کی چمک دماغ کو الجھا دیتی ہے، سوشل میڈیا فتنہ پھیلا دیتا ہے۔ سورہ الکاف دل کو صاف رکھتی ہے، سوچ کو بیلنس کرتی ہے، فتنوں کو پہچاننے میں آسانی دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے، انسان کو اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ کوانٹم کانشسنس اور کوانٹم فائر وال کو ہم تسبیح کے طور پر سمجھیں گے، جیسے سائنس کی ایک مثال جو انسان کو کانسیپٹ سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سائنس اسلام کی جگہ نہیں لیتی، دین اللہ کا کلام ہے، سائنس بس ایک ذریعہ ہے فقط سمجھنے کا۔ جس طرح کچھ سائنٹسٹ کے مطابق انسان کا دل اور دماغ ایک ہائی کوہیرنس اسٹیٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اس سے پرسیپشن کلیئر ہوتی ہے۔ سورہ الکہف ہمیں اس سے کہیں زیادہ گہرا اسپریچول کوہیرنس دیتی ہے۔ کوانٹم یونیورس میں آبزرویشن ریالٹی چینج کر دیتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ کنفیوز ہو جائے تو وہ ہر چیز کو غلط اینگل سے دیکھتا ہے۔ دجال کا فتنہ بھی پرسیپشن کو ڈسٹورٹ کرے گا۔ سورہ الکہف ڈسٹورشن کے خلاف اسپریچول فائر وال بناتی ہے۔ جس طرح کوانٹم سسٹمز کوہیرنس کو لوز کرتے ہیں، نوائز کا شکار ہو جاتے ہیں، انسان کا دل بھی جب دنیا کے فتنوں سے الجھتا ہے تو اس کا اسپریچول کوہیرنس ٹوٹ جاتا ہے۔ سورہ الکہف وہ انٹرنل کوہیرنس واپس دیتی ہے جو انسان کو حق کو پہچاننے میں لائق بنائے۔ جس طرح کوانٹم سسٹم کو انٹرفیرنس سے بچنے کے لیے آئسولیشن چیمبر دیا جاتا ہے، اہل کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا سے دور ہو کر پروٹیکشن لی، یعنی انسان کو کبھی کبھی فتنوں سے بچنے کے لیے انوائرمنٹ سوئچ کرنا ہوتا ہے۔ کوانٹم ایلوژنز ہوتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، اصل ویسے نہیں ہوتی۔ دنیا کی چمک بھی ٹیمپریری ویو فارم جیسی ہوتی ہے، ہر چمک بس ایک امتحان ہے۔ سورہ الکہف اس ایلوژن کو توڑ کر ریالٹی سمجھا دیتی ہے۔ کوانٹم ورلڈ میں ہر چیز ظاہری نہیں ہوتی، ہڈن ویریبلز ہوتے ہیں، سرفیس پر دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اسٹرانگ فورسز یونیورس کو بیلنس کرتی ہیں، انسانی سوسائٹی کو بھی عدل اور حکمت بیلنس رکھتی ہے۔ سورہ الکہف انسان کے اندر ایک اسپریچول فائر وال کریٹ کرتی ہے۔ فائر وال لیئر 1 ایمان، فائر وال لیئر 2 مٹیریل ایلوژن سے حفاظت، فائر وال لیئر 3 ڈیپ وزڈم، اینڈ فائر وال لیئر 4 لیڈرشپ پلس اسٹیبلٹی۔ جس انسان کے دل میں یہ 4 لیئرز ہوں، دجال کے ایلوژن اس تک ریچ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکہف کی حفاظت بتائی۔ جس طرح سسٹم کو ٹائم ٹو ٹائم ریکیلیبریٹ کیا جاتا ہے، سورہ الکہف روح کی ریکیلیبریشن ہے۔ سورہ الکہف کوئی سائنس کا کانسیپٹ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سائنس صرف ایک ذریعہ ہے کچھ چیزیں سمجھانے کا۔ سورہ الکہف کا پیغام دل کو نور، سوچ کو کلیئرٹی، ایمان کو اسٹیبلٹی، فتنوں کے خلاف پروٹیکشن دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے حفاظت دے، نور عطا کرے، حکمت عطا کرے، اور سورہ الکہف کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔